নমস্কার, আমি শর্মিষ্ঠা। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের দিনটা খুবই বিশেষ দিন, কারণ আজ আমার বাবা মার বিবাহবার্ষিকী। আজকের বিশেষ দিনে বিশেষ খাবার না হলে হয় নাকি? তাই শুরু করে দিলাম আজকের দেশি চিকেনের বিরিয়ানি। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे